Good morning, class. I hope you are good and let's continue praying for our safety, no? Especially that we still experience no sa linog nga ato ang nasinati recently. So sige lang oy, ampo lang tanan ato ang mga kabalaka atong kahadlok kay tungod kay wala imposible no sa Ginoo. So karon no, gibag-o na to ang mode of learning kay sige no nasinati na to ang linog para pud sa ato ang tagsa-tagsa ka safety. So I choose no YouTube as a ways para mahatag na ko sa inyo ang ato ang lesson kay ang YouTube man gud is dali lang siya ma-access ninyo bisan pa man wala mo'y Gmail no account nga gigamit pero ma-access gyapon ninyo. So muna nga diri lang ko sa YouTube no paminaw lang mo tungod kay dili ko maka sulat-sulat kay istorya ra jud ni tanan ako so paminawa lang ninyo ako ang discussion og maayo no in our classroom setting ato jud ni ginabalik-balik ato ang discussion pero diri sa YouTube no ato ya pa ning balikon siguro pero dili jud inana ka detailed nga pangutana ta mo kasabot ba mo or wala. So diri no kinahanglan sabta lang ninyo akong gipang storya or inyong balik-balikon og paminaw para masabtan ninyo ato ang lesson. Okay, I know no we already discussed lesson 7 last meeting. No, so the title for our lesson 7 is Live as Jesus Witnesses through the gift of the Holy Spirit. Again no. So pakikuha ko sa inyo ang mga book no sundin ninyo akong discussion kay dili man ta mo gawas diri sa tuang book no sa tong especially sa tuang discussion diri ra jud ta mag tuyok-tuyok kay aron mas masabtan jud nato no tungod kay basic pa man nga katikisem ang ihatag sa inyo ha. Okay, so our lesson 7 is live as Jesus witnesses through the gifts of the Holy Spirit. So last meeting no gidiscuss na nato ang about sa Holy Spirit no and di ba Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity. Ako because in our Catholic belief no dito man ta no kaning idea no not just the idea but the doctrine about or dogma no we shall dogma kay ang doctrine changeable mo na siya pero when we say dogma no it is unchangeable over time. So dogma about the Holy Trinity no one God in three divine person. So itong Holy Trinity, one God in three divine person. And dara sa Holy Trinity na si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No, nya ang atong topic karon is about the God, the Holy Spirit, no? The third person of the Holy Trinity. So, ako kung giingon sa inyo ha, no? Kini si Holy Spirit is, wala ni siya physical body, no? Ang iyaha is more on symbols atong nailhan sa iya like fire, dove, no? Because atong nasabtan sa ilaha is siya ang naga-guide sa tua, naga-enlighten, no? Or naga-illuminate sa tua, especially in reading the sacred scriptures. So much for that, di ta na mo gawas. Basta ang ato ang timan-an is that the Holy Spirit, no, is God. Ginoo ang Espiritu Santo. Unya third person in the Holy Trinity. So kinsa ito unsa gay naa sa Holy Trinity? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, and last meeting no we already discussed no according to Catechism of Catechism for Filipino Catholics 1309. So, giingnan ta diri no tells us that the Holy Spirit has 6 particular activities in the church. So, ang Espiritu Santo daw or the Holy Spirit has 6 activities according to CFC, no? CFC 1309. Okay, so unsa man iyang activities sa church? First, the Holy Spirit adopts us as children of God. Again, first, mo na itong discussion last meeting ha. The Holy Spirit adopts us as children of God. So, gi-adopt daw ta, no?
pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo. So the question is, kanus sir, no? Kanus ata nahimong adopted son and daughters of God, no? So nahimo tang adopted son or adopted children of God through our baptism. Di ba? Mamana to ang discussion last meeting. Pinaagi sa bunyag, no? Yes, na-remove ang ato ang original sin, nawala siya. Unya, ang ikaduha ni ana is we become adopted children of God. And the second one, so mo to ang first nga function sa Holy Spirit or ang ihang activity diha sa simbahan. Okay, the Holy Spirit adopts us as children of God. Second, the Holy Spirit enables us to love like Jesus. No? The Holy Spirit enables us to love like Jesus because the Holy Spirit, no, ang ihang primary function is again, no, to inspire us, especially when we read the sacred scripture. No, that is why every time we read the sacred scripture and we feel that there is something no nga nag-inspire sa atoa, especially sa ato ang nabasa dito sa text sa sacred scripture. So now, no, that is the Holy Spirit tungod kay mo na ang iyahang role sa ato ang simbahan. The third one, the Holy Spirit empowers us to bear our crosses like Jesus Christ, no? So when we say crosses, unsa gani ini siya? No mo ba ning ilansang ta like Jesus Christ that is crucified, no, in the cross? Dili, no? When we say crosses in life, it's about uh it's about our problem, it's about the challenges that we face every day. So muna, no? So the Holy Spirit empowers us to bear our crosses like Jesus Christ. So kung naari tayo masugatan nga problema kada adlaw, no? Ang Espiritu Santo mo na ang magtabang sa atoa, mag-empower sa atoa, strengthen our faith, no, nga sa unahan napatay maabtan, no? Strengthen our faith nga sa maabot nada tay maabtan nga nindot, no? Dili lang di ay kining kasakit lang tanan diri ang ako ang masinati, kundi sa unahan na po tay mapaabot. Okay? So fourth, no, ikaapat, the Holy Spirit empowers us to know the truth, no? So ang Espiritu Santo, no, mao ni ang mag-empower sa ato para masabtan nato ang kamatuoran. For example, no, the idea about the Holy Trinity, no? One God in three divine person. It is very complicated to understand, plus you know that, no? Kaya nga naman, sabto nimo ang Ginoo, no? So lisod kay na siya nga mahitabo, especially for us finite being, no? Sabot sa finite being, we are limited, no? Bounded ta as human. Natay limitation ba as human being. So lisod kayo sa toa ang pag-ila sa kamatuoran sa Ginoo, pero ang Ginoo mismo nag-reveal sa iyang kaugalingon sa toa, di ba? So pinaagi kang Hesukristo. So ninaog si Hesukristo para masabta nato, no, naatay glimpse or idea about God. So dara natay nahibalaan nga truth about God. Pero again, we cannot fathom its totality. Pero natay mahibalaan tungod kay ang Espiritu Santo nagatabang sa atoa, no? Kay kung atoa lang kung sabton literally, it's very complicated, no, when we say one God in three divine person. Kanus amang ka makakita og tulo ka Ginoo, no? Pero nahimo silang isa, or our religion is monotheistic. Pero kung tan-aw nimo, it seems polytheistic ang idea, no? So lisod kay siya sabton. Pero ang point nako diri is kung tabangan ta sa Espiritu Santo, no? Tungod kay mo ang magidihang activities dira sa simbahan, no? So mahibalaan jud nato ang kamatuoran pinaagi sa iya. So ikalima, so the Holy Spirit draw us into community, unity and service. No, draw us.
into a community tungod because this is the role of the Holy Spirit. So the Holy Spirit will always unite us. So pasabot, if there are groups, no, nga nagkabungkag-bungkag, so therefore we have to ponder that situation, no? Ponder pasabot ato ang pamalandungan, no, ang kana ang sitwasyon kung naa pa ba ang Espiritu Santo diha nagbabiling kay ngano man the role of the Holy Spirit is to unite. Okay? So number 6, the Holy Spirit inspires us to live a truly Christian life. Again, the Holy Spirit inspires us to live a truly Christian life. No, ang Espiritu Santo kanunay, no, nga magdasig ka nato or inspires us to live our life, no? So unsaon di pagpuyo sa tinuod nga kinabuhi, sir, no? So you live your life morally, no? Pasabot sa morally, no, you follow your parents, mosunod ka sa gisugo sa imong ginikanan tungod kay ang ginikanan dili mo naman sila magtudlo og kadaot para sa imuha. No, ang ilang ginatudlo always is makaayo na sa imuha, no? So mo na ang murabag pinaka basic example of living our Christian life, no? Kanang simple nga pagpalo sa imong ginikanan sa imong mga sugo, no? Sugoon ba kadra panghugas plato, panglimpyo, pero usahay gani, no? Patama minaw, no? Tungod kay mabisita sa itong mga gadgets, sa itong mga cellphone. Pero wala pinaka basic, no, nga ato ang masaksihan diya sa ato ang kinabuhi, no, kining living our Christian life. So by living our Christian life, it means we live our life morally. So and how to live morally? In a simple act by following the sabay tawagan the commands of our parents or sa ilahang mga sugo or instructions. Okay? So, let's continue our discussion. So, these particular activities of the Holy Spirit in the church allow her members to live as witnesses of Jesus Christ. No? We become witness of Jesus Christ not just by the idea, no, kung naon sa si Kristo kaniadto, but also it manifested in our actions. So as adopted children of God, we can call God our Father, which is gitudlo na sa toa ni Kristo mismo, no? So kung unsaon pag-ampo, di ba? So mo na ang pinaka basic prayer nga atong nahibalaan pagabata nato, the our Father. So, mo gyud nagiingon diri no, as adopted children of God, we can call God our Father. So, we are also empowered by the Spirit to love God and our neighbors. So, in doing so, we have the strength to be good children of God by following the examples of Jesus, no? So, because Jesus primarily class, no? So, kung moingon gani tag Papa Jesus, so that's wrong doctrine ha. Kay ano man, we believe, no, the dogma about the Holy Trinity. So Jesus is our brother, no, not our father. No, kay naman tay father. So magay na nga nagampo si Jesus, no, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So if Jesus, no, kung wala siya father, so